Ikaw? Parang gusto kong papunutin. Yun, lakas. Yun. Gangin na ayun. Ay, may ilaw mo. Yun yung nakikita ko pala. Ano? Para may movie. Para may show, no? May show. Baka TV5 yun. Natao dun. Yun, ayun o. Ayun, ayun. Ang dami. Taas, oh. Ano yun? Ah, ilaw. drone! Andun yan. Lumilipad. Kalang blue lang yan eh. Drone yan, oh. UFO. Kanina nandoon, ngayon nandoon. Ang galing. Ayun. Baka kay ano, yung may red na auto. Alien yata yan, ah. Hindi yan alien, de. Ayun na niya, oh. O nga, umiilaw pa. Yun ayos. Tignan mo, alien yata yan. Umiilaw pa yung spaceship niya eh. Tama, Bella, tama ka. Di ba Ayun, yung... oh. Di ba yung spaceship umiilaw lang ng green? Bakit ano? Wala Red, yun, blue. ano. Ah, Red, alien blue, yan, red, blue. alien. Red, blue, red, blue. Galing eh. Ayun na, darito na, oh. Katapos na, Naku, ayun, oh. chismosa yung UFO ay may may. Ayun, oh. Makulog yung cellphone mo. Ano yun? Naalam ko lang. Yun, may umiilaw. Ako. Yun. Nakita mo yan? Then may parang umiilaw green. Ayun o, green, red, blue. Yun lang. Ayun, nakita mo doon. Mayroon talaga yung brown eh. Happy New Year! Happy birthday, Lord. Oo, birthday na ni Lord. New Year. Bawa na, wala na. Oh. Bye-bye. Ako naman dito. Ako, hindi. Ano guys? Diyan na guys. Daisy. Ito binabata yan ng lolo ng papa ko.